विषय जो है आपका जो हिंदी विषय है, और कक्षा जो आपकी 9वीं कक्षा, यहाँ पर जो 10वीं दिख रहा है लेकिन आपकी 9वीं कक्षा आपको और 10वीं को भी हेल्पफुल होगा, निम्गे ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ। तो हमारी जो पाठशाला है पीएम हाई स्कूल अंकोला, और जो मैं आपका अध्यापक श्री रवि जी पुजारी। तो बच्चों यहाँ पर एक दोहा आ रहा है आपके सामने, देखिए ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೋಹಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೋಹೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬಹುದು, ಒಬ್ರು ಓದಿ ಯಾರು, ಹಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದ್ಬಹುದು, ಪಡಿಯೇ ಜಲ್ದಿ। ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಶ್ರಿತಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಶ್ರಿತಾ? ಹಾ ಓದಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೋಹೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಓದಿ ಅದನ್ನ ಪಡಿಯೇ। ठीक है, देखिए मैं ही पढ़ देता हूँ, एक बार देखिए सुनिए। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जावत सिल पर परत निशान। ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಕರತ ಕರತ ಅಭ್ಯಾಸತೆ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಿರಬಹುದು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜಡಮತಿ ಹೋತ ಸುಜಾನ್। ಜಡಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಡತ್ವವು ಸಹಿತ, ಜಡತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ, ಕ್ಲಿಷ್ಟ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸುಜಾನ್, ಸುಜಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರಳ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ। तो ऐसे ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಸೆ? ರಸರಿ ಆವತ ಜಾವತ ಸಿಲ ಪರ ಪರತ ನಿಶಾನ್। ರಸರಿ, ರಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ, ಬಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಆವತ ಜಾವತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಳೆಯೋದು? ಶಿಲಪರ, ಶಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಎಳಿರಿ, ಏನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು? ನಿಶಾನ್, ನಿಶಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚು, ಗುರುತನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಹಗ್ಗ ಹರಿಬಹುದು, ಬಳ್ಳಿ ಹರಿದು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಠೋರವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಒಂದು ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿಗಿಂತನೂ ಕಠಿಣನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಹೌದಾ? ಮಾತಾಡಿ। ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳದು ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। 9वीं कक्षा के बच्चे क्या कर रहे हैं? ज्वाइन ಆಗಿದ್ರಿ? ಹೌದು। ಮಾತಾಡಿ, ಇಷ್ಟ್ಯಾಕ್ ಲೇಟು? ಪಟ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಕ್ म्यूट ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ, ओके? तो देखिए, अब बताइए, तो क्या हमारा मन पत्थर से भी जड़त्व है? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲಿಗಿಂತ ಜಡತ್ವ, ಕ್ಲಿಷ್ಟ, ಹೌದಾ? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वेरी गुड, नहीं सर। तो इसका मतलब कहना है जो भी विषय हम सही रूप से पढ़ेंगे या सीखेंगे तो हम भी हमारे जीवन में एक निशान बनाकर जा सकते हैं। ನಾವು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಗುರುತನ್ನ, ಒಂದು ಅಚ್ಚನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಠಿಣ ಇದೆಯೋ, ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ 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 ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ओके, तो बच्चों आइए आज हम पढ़ेंगे, जैसे पिछले हफ्ते में पढ़ चुके हैं उसको मैं आपको एक बार और एक बार याद दिला देता हूं। तो पहला जो है विकारी शब्द, और विकारी शब्द की परिभाषा क्या है यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है? कांता दिया? यस सर, यस सर, हाँ ओके, हाँ, विकारी शब्द के अर्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसे पढ़िए, ओदी नोडवा। परिभाषा क्या है? हाँ, विकारी शब्द का परिभाषा क्या है?
जो शब्द लिंग अनुसार लिंग वचन तथा जो शब्द काल लिंग के अनुसार जो बदलते हैं जो शब्द उन्हें लिंग विकारी वचन शब्द कहते हैं। ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಓದಿ. ओके हाँ ठीक है. देखिए तो बच्चों विकारी शब्द का जो परिभाषा या फिर अर्थ तो परिभाषा करीते हो तो क्या है? जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. तो हम पिछले अवधि में पढ़ चुके हैं. ಯಾವ ಶಬ್ದವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ ಯಾವುದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ? ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಚನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. तो और एक जो प्रकार है कौन सा है वह प्रकार? अविकारी शब्द। वेरी गुड, अविकारी. तो अविकारी की परिभाषा क्या है? अविकार हाँ पढ़ो. जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. वेरी गुड. देखिए अविकारी का मतलब है या अविकारी का परिभाषा है जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं. वे जैसे है वैसे ही रहते हैं, वे कभी भी नहीं बदलते हैं. तो वे शब्द कौन से हैं? ಯಾವ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು? बताइए. लिंग में भी नहीं बदलते, वचन में भी नहीं बदलते और काल में भी नहीं बदलते. ऐसे शब्द कौन से हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हैं. उदाहरण के लिए शब्द कौन से हैं? उदाहरण याद? टेबल, टेबल है? टेबल पानी, ಟೇಬಲ್ ನೇ ಬಹುವಚನ ಬರ್ತದೆ, ವಚನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ವಚನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಲಿಂಗ ವಚನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುದು? ಅವಿಕಾರಿ ಶಬ್ದ कौन से है? पानी, वेरी गुड. सूरज, पानी, धरते, आसमान, ये जो शब्द होते हैं, आग, वे शब्द कभी भी नहीं बदलते. सूर्य चंद्र ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಸೂರ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ सूर्यಕ್ಕೆ लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. जैसे शब्द नहीं बदलते हैं उनको अविकारी कहते हैं. तो इन शब्दों को छोड़कर बाकी के सब शब्द जो बदलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं. तो ये विकारी अविकारी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विकारी तथा अविकारी दोनों को हिंदी व्याकरण के प्रमुख शब्द कहते हैं. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? yes sir. हाँ ओके वेरी गुड. तो विकारी अविकारी को क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण के प्रमुख शब्द कहते हैं. तो देखिए बच्चों, हिंदी व्याकरण के प्रमुख शब्द विकारी और अविकारी के प्रकार. विकारी के प्रकार और अविकारी के प्रकार. विकारी में जो पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा जो है विशेषण और चौथा जो है क्रिया. तो वैसे ही अविकारी के भी 4 प्रकार है. उसमें पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय. दिखाई दे रहा ना आपको? कांता ही दिया? yes sir।
ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ऑनलाइन ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಮನದ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. देखिए, तो विकारी के 4 प्रकार, अविकारी के 4 प्रकार है। तो विकारी में संज्ञा और सर्वनाम को हम पढ़ चुके हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम को पढ़ चुके हैं ना। यस सर। ओके, तो फिर उसे एक बार ऐसे ही देखते ही विशेषण क्रिया इनको पढ़कर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो विकारी के 4 प्रकारों में पहला जो है संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है? जो शब्द किसी भी नाम से संबोधित होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು संज्ञा या फिर कन्नड़ में नामपद कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर है, देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, है ना। वैसे ही प्राणीवाचक संज्ञा है, प्राणीवाचक ओदी नोडवा, प्राणीवाचक संज्ञा ओदी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा। हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पर और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए आपके लिए वस्तुवाचक संज्ञा है। वस्तुवाचक को पढ़िए। पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, पत्ते, फूल, कुर्सी। ಕುರ್ಚಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್। देखिए, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ, ನಾಮಪದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಮಪದ, तो हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भी नाम से, ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು, तो संज्ञा किसी भी नाम से संबोधित होता है उनको संज्ञा कहते हैं। तो पहला जो है संज्ञा को 4 प्रकार में बांटते हैं, है ना। कितने प्रकारों में? 4 प्रकारों में। एक जो है जातिवाचक, प्राणीवाचक, वस्तुवाचक और स्थानवाचक, है ना। तो यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक के लिए उदाहरण दिया गया है। व्यक्तिवाचक के उदाहरण ಯಾವುದಿದೆ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? पढ़िए। राजू, मीरा, गीता, वेरी गुड, अशोक, राहुल, हरि। वेरी गुड। ये जो है राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, ये व्यक्तिवाचक के लिए है। और प्राणीवाचक के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा। वैसे वस्तुवाचक पुस्तक, पेड़, पत्ते, फूल, कुर्सी, है ना। तो यहाँ पर और एक शब्द यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा प्रकार, संज्ञा का प्रकार स्थानवाचक। ಸ್ಥಾನವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ के लिए ಉದಾಹರಣೆ बताइए, ಹೇಳಿ ನೋಡುವ। ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು? ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವಾಚಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ। जोर से ಹೇಳಿ। ಸ್ಥಾನ या फिर ಪ್ರದೇಶವಾಚಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೆದರಬೇಡಿ, ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು, ಸರಿಯಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ್ದಂತ। बताइए जल्दी। अंकोला, कारवार, कुमटा। वेरी गुड। अंकोला, कुमटा, कारवार, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಭಟ್ಕಳ, कर्नाटक, मैसूर, ये सब ಭಾರತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್। ನೋಡಿ, ಇವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿರೋದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಲ್ವಾ ಇವು? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹೌದು। ಯಸ್ ಸರ್।
ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು Yes, ನಿಮಗೆ sir. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು 4ನೇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬರುವುದ ಪದ तो ऐसे ही जो है वे प्रदेशवाचक या स्थानवाचक संज्ञा कहलाते हैं. जैसे आपने बताया अंकोला, कारबा, कुंटा, मैसूर, मंड्या, बेंगलुरु, भारत, ये सब प्रदेशवाचक संज्ञा है. तो दूसरा प्रकार है, देखिए यहाँ पर उसके उदाहरण में हम देख चुके हैं. और दूसरा जो है सर्वनाम. तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनामದ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ನಾಮಪದಗಳ ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುವ ಪದಗಳೇ ಸರ್ವನಾಮ. ಯಾವುದರ ಬದಲಾಗಿ? ನಾಮಪದ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾಮಪದ. ನಾಮಪದ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ. ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವ ನಾಮಪದ. ಪದ. तो हिंदी में कहते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण के लिए यहाँ पर संज्ञा में हम 3 प्रकारों में बांटते हैं. सॉरी, सर्वनाम को 3 प्रकार में बांटते हैं. माइक म्यूट कीजिए यार दो. तो सर्वनाम को 3 प्रकार में बांटते हैं. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ ಏನು ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರದು? ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಿಂದ. ओके, देखिए तो सर्वनाम के प्रकार पहला जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. तो सर्वनाम में आने वाले पदों को हम एक वचन और बहुवचन के रूप में बांटते हैं. तो एक वचन में जो कौन सा शब्द होता है और बहुवचन में, एक वचन में जो है मैं, हम, तू, तुम मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष है यह, ये, वह, वे. कांता इलिया? Yes, sir. ओके. ಹೌದು. तो बीच में यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ. ಆಪ್. आप. वेरी गुड. देखिए जो हम पिछले अवधि में पढ़ चुके थे, मैं जो है एक वचन, बहुवचन में क्या होता है? क्या होता है? हम. वेरी गुड. और मध्य पुरुष में मध्यम जो आता है वह तू है. बहुवचन में क्या होता है? तुम. वेरी गुड. और अन्य पुरुष में यह एक वचन है, बहुवचन में वे. वेरी गुड. और वह है, वह बहुवचन में वे. हाँ, तो ठीक है. तो यहाँ पर एक बीच में है आप शब्द जो है, ये आप शब्द एक वचन है या बहुवचन है? हाँ, बहुवचन. वेरी गुड. वेरी गुड. बहुवचन. बहुवचन शब्द है. हम इसे एक वचन में भी लेते हैं, बहुवचन में भी लेते हैं, लेकिन यह एक रिस्पेक्टेबल वर्ड यानी कि गौरव सूचक पद कहते हैं. ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪದ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆಗೆ, आपके घर के आसपास आपसे कोई बड़े हो या छोटे हो या अजनबी हो या पहचान वाले हो, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಏಕವಚನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಏಕವಚನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? नहीं सर. ಇಲ್ಲ ಸರ್. नहीं है ना? देखिए बहुवचन में बातें करना है. ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಏನಂತೇಳಿ? ನೀನು, ನೀ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಲಿ ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು, वह चाहे अकेला रहे या अकेली रहे, कोई भी रहे, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उनसे हम अगर बातें करते हैं तो आप ಶಬ್ದ का ಪ್ರಯೋಗ करना है. ನೀವು ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾವಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವ್ ಯಾರಿಗೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇವೇನಪ್ಪಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ಇವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಬೈತಾರೆ ಜನ. ಹಿಂದಿಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಹಿಂದ್ ಬದಿಯಿಂದ ಬೈತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮಗೇನ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಲಿ ಅವರು. तो ऐसे ही हम हिंदी में भी जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह जो है आप. आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ रहते हो, आपको क्या चाहिए, ऐसे जो शब्द बनाने की कोशिश कीजिए. करेंगे ना? करेंगे? हाँ हाँ हाँ, तो बताइए. आप शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बताइए कोई भी. एक वाक्य आपका बताइए. नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರೇನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳುವ ಶೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನಾ? ಹೌದು. ठीक है, वेरी गुड. इसी तरह हम भाषा को सुधार पाएंगे तो ही हमें शब्द की बहुत ही जरूरी होती है. इसलिए हम कन्नड़, इंग्लिश, हिंदी भाषा को पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन भाषा में किस तरह से सुधार लाना है वे हमको बार बार पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो ऐसे घर में आप वाक्य बनाइए बच्चों. ये जो है तीनों सर्वनाम के प्रकार, और तीसरा जो है विशेषण. तीसरा प्रकार कौन सा है? विशेषण. तो विशेषण की परिभाषा क्या है? देखिए, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं. उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट लगा दिया है. ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೀಗ. ओके, नेक्स्ट, इस चार्ट के बगल में एक चित्र आ रहा है, देखिए, और उसके नीचे भी और एक चित्र आ रहा है. ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಓದಿ ಈಗ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ओके, हाँ, ಈಗ ಓದಿ. विशेषण का अर्थ क्या है या विशेषण की परिभाषा क्या है? पढ़ी. इगले इष्टोत्तवरिगू संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं, है ना? नाम पद ಮತ್ತೆ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಓದಿದಿರಿ. ಈಗ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಶೇಷಣ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ? पढ़िए, यहाँ पर है परिभाषा. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ओदे. तो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द के गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषत बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं. उन शब्दों को विशेषण कहते हैं. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. देखिए, तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर विशेषण का मतलब है, अब हम पढ़ चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम को हम पढ़ चुके हैं. तो वे संज्ञा तथा सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा का भी हो सकता है या सर्वनाम का भी हो सकता है. आ शब्द ನಾಮಪದದ್ದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ವನಾಮ ಪದದ್ದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪದ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದರ ವಿಶೇಷತೆ? ಆ ಪದ ಅದರ ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಾತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ.
तो उसे गुण, संख्या या फिर मात्रा आदि की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों का विशेषण कहते हैं। ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮ ಪದದ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ ಬಂದಿರ್ತದೆ। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक चार्ट लगा दिया है, देखिए। तो इस चार्ट में यहाँ पर एक साइड में जो है स्वाद, गुण, आकार, संख्या, रंग दिखाई दे रहा है, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು 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 हाँ देखिए, तो देखिए ಹೌದು ಸರ್। ये स्वाद, गुण, आकार, संख्या, रंग, ये क्या है बोले तो विशेषण बताने वाले शब्द है। तो यहाँ पर स्वाद के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो शब्द है, देखिए स्वाद के लिए खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, है ना। तो हाँ, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाई, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡುವ। ಯಾರದು ಮೈಕ್ ಅನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ओके, ಈಗ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ। स्वाद विशेषण शब्द है, तो उसमें जो आने वाले शब्द खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन है। तो इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाइए, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ। आम मीठा होता है, मीठा वेरी होता है। गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आम मीठा होता है, यहाँ पर मीठा, यह क्या है, किस तरह का शब्द है मीठा? स्वाद। स्वाद यानी कि विशेषण शब्द है ना, स्वाद का, यानी कि आम का स्वाद को बता रहा है। आम कैसा है, मीठा है, स्वाद है ना। तो आम शब्द क्या है, आम शब्द क्या है? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಂತ ಶಬ್ದ ಅದು? ವಸ್ತುವಾಚಕ. ವಸ್ತುವಾಚಕ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತದು? ನಾಮಪದ ಬಂತು, ಸರ್ವನಾಮ ಬಂತು, ವಿಶೇಷಣ ಬಂತು, ಯಾವ್ದದು? नामपद। आम, वेरी गुड, नामपद। नामपद मीन्स नामपद जो है संज्ञा, संज्ञा शब्द है आम, है ना। आम बहुत मीठा है, आपने कहा आम बहुत मीठा है, तो आम यह संज्ञा पद है, मीठा है विशेषण पद है ना। तो देखिए ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को हम एक ही वाक्य में जान सकते हैं। अभी संज्ञा को निकाल दीजिए, केवल मीठा है कहेंगे तो प्रश्न बात, वहां पर प्रश्न उठेगा, अಲ್ಲೊಂದು क्वेश्चन मार्क ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮಗೆ। आम तगदु मीठा है, वह मीठा है, यह मीठा है, ये मीठा है, वो मीठा है कहते ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತವಾ? ಹೌದು। नो सर। ಹಾ, ಅದು ಏನದು, ಸರ್ವನಾಮ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ठीक है, तो देखिए ऐसे संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण को बताने वाले शब्द आते हैं, तो उनको हम विशेषण कहते हैं। वैसे ही आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು। ಈ ಕೇವಲ ಚಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರೆದು ಅಲ್ಲ, ये जैसी चार्ट है वैसे लिखना है। और स्वाद के लिए 4 शब्द है, 4 शब्दों के 4 वाक्य बनाना है। और गुण के लिए जो देखिए सुंदर, अच्छा, बुरा और क्या है, बहादुर। तो इन शब्दों को बनाकर एक वाक्य बनाइए, देखेंगे ये शब्द। वह लड़का बहुत बहादुर है। वेरी गुड, वह लड़का बहुत बहादुर है। देखिए कौन बहादुर है, लड़का। कौन बहादुर? लड़का। तो लड़का किस तरह का शब्द है, ನಾಮಪದ. लड़का, हाँ नामपद संज्ञा, वेरी गुड, नामपद का मतलब संज्ञा है। और वह किस तरह का शब्द है, सर्वनाम। सर्वनाम, वेरी गुड। और बहादुर किस तरह का शब्द है, विशेषण।
विशेषण ವಿಶೇಷಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ विशेषण ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯ ಇರಲಿ, किसी तरह का वाक्य रहने दीजिए, जो भी वाक्य रहे उस वाक्य में आने वाले जो भी शब्द ಸಂಜ್ಞಾ ಸರ್ವನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಕ್ರಿಯಾ से ಸಂಬೋಧಿತ होते, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಂಜ್ಞಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವನಾಮ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಿಶೇಷಣ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. तो इस तरह जो यहाँ पर वह लड़का बहुत बहादुर है, देखिए तो यहाँ पर हमें मिल गया कि बहादुर लड़का, उनके विशेषण मिल गए. तो ऐसे आकार के शब्द है, संख्या के है, रंग के है. तो ऐसे यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है आपके चार्ट के बगल में, फूल का चित्र है ना. ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. हाँ वह फूल हाँ किस रंग का है? हाँ गुलाब लाल रंग का। ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗುಲಾಬ್ ಲಾಲ್ ರಂಗ ಕಾ ಹೈ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಎಂತ ಬಣ್ಣದಿದೆ? ಲಾಲ್. ಕೆಂಪು. ಲಾಲ್ ಅನ್ನುವುದು गुलाब लाल हाँ, रंग का है। ಬರೇ ಹೂ ಬರೇ ಗುಲಾಬ್ ಹೈ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ವಹ ಗುಲಾಬ್ ಲಾಲ್ ರಂಗ ಕಾ ಹೈ. ಆ ಒಂದು ಹೂ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿದೆ. ಕೆಂಪು ಅನ್ನುವುದು ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. तो उसके नीचे भी एक चित्र है, घोड़ा. घोड़ा किस रंग का है? घोड़ा किस घोड़ा रंग का? सफेद रंग का है। वेरी गुड. सफेद रंग का है। तो विशेषण सफेद शब्द रंग क्या का है? है। विशेषण शब्द क्या है उसमें? सफेद। सफेद. वेरी गुड. देखिए इस तरह से अगर आप जान लेंगे तो बहुत ही आसान होगा. तो ये है विशेषण. इसके बाद जो आता है बच्चों विकारी के चौथा प्रकार जो है क्रिया. तो क्रिया का अर्थ या फिर परिभाषा क्या है? देखिए जिस शब्द से काम का होना या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं. उदाहरण के लिए यहाँ पर चित्र दिख रहे, देखिए चित्र कांता इधर निಮಗೆ. पहला जो है क्या है? पहला चित्र पढ़ना पढ़ना नेक्स्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट खेलना खेलना नेक्स्ट तीसरा चित्र चढ़ना दौड़ना दौड़ना. दौड़ना नेक्स्ट चौथा चित्र है. गाना चौथा चित्र क्या है? गाना गाना. वेरी गुड. गाना ನೋಡಿ ಹಾ. तो देखिए बच्चों क्रिया क्रिया ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರಿಭಾಷಾ क्या है बताइए? प्रिय ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡು, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡು. इस तरह ಹಾ ಪ್ರಿಯ ಯಾವುದೇ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ. देखिए तो यहाँ पर क्रिया का परिभाषा है जिस शब्द से काम का होना या करने का पता चले. ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ, ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಶಬ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के रूप को देखना पड़ता है ना. तो ऐसे ही जो शब्द से नजर आते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं. तो उदाहरण के लिए पहला चित्र में लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है पढ़ रहा है. वेरी गुड. पढ़ रहा पढ़ने की है. क्रिया हो रही, ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. नेक्स्ट दूसरा चित्र में खेल रहा खेल रहा है. खेल रहा है. वेरी गुड. नेक्स्ट तीसरा चित्र में क्या है? लड़का दौड़ रहा दौड़ रहा है. दौड़ रहा है. हाँ, लड़के के द्वारा दौड़ने की क्रिया हो रही है. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹುಡುಗನಿಂದ
ಓಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ? गा रहा है गाना गा रहा है गा रहा है। गाना रहा तो बच्चों ये है क्रिया। तो ऐसे ही आप एक वाक्य बनाइए, देखेंगे क्रिया के लिए। लड़का खा रहा है लड़का खा रहा है, वेरी गुड। ಹುಡುಗ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, खा रहा है, वेरी गुड। लड़का खाना खा रहा है। नेक्स्ट हाँ हाँ लड़का टीवी देख रहा है कोई एक यारा दो ब्रो। किताब पढ़ रहा है। वेरी गुड। ये लड़का किताब पढ़ रहा है, वेरी गुड। ये क्या है? ये किस तरह का शब्द है? सर्वनाम, वेरी गुड। लड़का किस तरह का शब्द है? नामपद नामपद, संज्ञा, वेरी गुड। पढ़ रहा है क्या है? क्रियापद पढ़ रहा है क्या है? क्रियापद क्रियापद। देखिए हाँ, क्रियापद ये लड़का खूब पढ़ रहा है। खूब, ये किस तरह का शब्द है? विशेषण ವಿಶೇಷಣ ನೋಡಿ. ವಿಶೇಷಣ. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಿಯ 4 ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ವಿಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಂಗೇನೆ ಏ ಲಡ್ಕಾ ಖೂಬ್ ಪಡ್ ರಹಾ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಏ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವನಾಮ, ಲಡ್ಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಜ್ಞಾ, ಖೂಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷಣ, पढ़ रहा है अनुवंतद क्रिया। देखिए, तो ऐसे वाक्य में हम चारों के चारों विकारी के प्रकारों को जान सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमें विकारी के 4 प्रकार। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर विकारी के 4 प्रकार होने के बाद जो दूसरा जो अंश है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पर दूसरा अंश जो है प्रेरणार्थक क्रिया और पर्यायवाची शब्द। दिखाई दे रहा है? ಕಾಣ್ತಾ ಹೌದು ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಹಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಹಾ, ओके, ಆಯ್ತು ಸರ್ हाँ ठीक है। देखिए, अभी प्रेरणार्थक क्रिया और पर्यायवाची शब्द। तो हम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा या फिर अर्थ क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया का परिभाषा या अर्थ, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ओके, वेरी गुड। देखिए, तो प्रेरणार्थक, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೇಳಬಹುದು, ಹುಡುಗನು ಓಡಿದನು, लड़का भाग रहा है ना? यहाँ पर क्या है? क्रियापद है। लड़का भगा रहा है, ಹುಡುಗ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಎಂತ ಪದ? क्रियापद ಕ್ರಿಯೆ ಎಂತ ಕ್ರಿಯಾ? ಆ ಎಂತ ಕ್ರಿಯಾ? प्रेरणार्थक क्रिया ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ। ಮೊದಲು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ತು, ನಮಗೆ ಇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ತು, ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು, मुझे उनका प्रेरणा चाहिए, इनका प्रेरणा चाहिए, हम इनके प्रेरणा से आगे बढ़े, ऊपर आए, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಾನೆ? तो प्रेरणा का मतलब अर्थ क्या है? इसमें प्रेरणा और क्रिया दोनों होते हैं। क्या है? देखिए, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न कर,
ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸೋದು. किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं. ಇಂಥ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂತವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ತಾನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. इसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं. उदाहरण के लिए यहाँ पर दो वाक्य है, देखिए. पहला वाक्य क्या है, पढ़िए. ಓದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ. संजय खाता है. वेरी संजय गुड. खाता है. बस बस, संजय खाता है पहला वाक्य है. इसमें लाल शाही से जो दिख रहा है आपको, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಖಾತಾ ಎಂತ ಶಬ್ದ? ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಹೌದಾ? ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜಯ್ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಹಾ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ ನೋಡುವ. ಸಂಜಯ್ ಖಿಲಾತಾ संजय है. खिलाता है. वेरी गुड. संजय तो खिलाता दूसरा वाक्य में संजय स्वयं न खाकर किसी और को खिला रहा है. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಂಜಯ್ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ರಿಯಾ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದು प्रेरणार्थक क्रिया. अर्थ आयता? तो ऐसे ही Yes, sir. प्रेरणार्थक क्रिया के यहाँ पर भेद होते हैं. किस तरह के भेद होते हैं देखिए. अगर प्रेरणार्थक क्रिया के भेद का विवरण देखिए. प्रेरणार्थक क्रिया के भेद है. अगर प्रेरणार्थक क्रिया के भेद कितने हैं? कितने हैं प्रेरणार्थक क्रिया के भेद? दो. 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 वेरी गुड. दो. हाँ, तो पहला कौन सा? फर्स्ट वन. प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया. प्रथम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, दूसरा. द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया. प्रेरणार्थक क्रिया. हाँ, प्रेरणार्थक में दो प्रकार है. उसमें पहला जो है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा जो है द्वितीय प्रेरणार्थक. उदाहरण के लिए नीचे दिया गया, देखिए. कंडक्टर ने आदमी को उतारा. कंडक्टर ने आदमी को उतारा. उतारा यहाँ पर लाल शाही में है, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ವಯಂ ಜನರನ್ನ ಇಳಿಸಿದ. ओके, तो इसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है? लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಜನರು ಹೇಳಿದರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಜನರನ್ನ ಇಳಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಾನೇ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಇಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. तो इसे जो कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक. उसी तरह अध्यापक कविता लिखाते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸ್ವಯಂ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮೊದಲು ಬರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक में अध्यापक छात्र से कविता लिखवाते हैं. देखिए, ये प्रेरणा है. तो छात्र प्रेरणादायक होते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ರು. ये है द्वितीय प्रेरणार्थ. तो प्रेरणार्थ के विभाजन किस तरह से किया जाता है देखिए. प्रेरणार्थक क्रिया के विभाजन किस तरह से किया जाता है? अब हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक. तो इसमें जो पहला है मूल धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक.
तो आपको यह ठीक तरह से जान लेना है ये मूल धातु क्या है, मूल क्रिया क्या है, और उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए तो उदाहरण के लिए यहाँ पर शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द कौन सा है, पढ़िए। पढ़। 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 पढ़, वेरी गुड। क्रिया शब्द क्या है पढ़ना। उसमें, पढ़ना, पढ़ना। पढ़ना। पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़वाना, वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे, पढ़वाना, कर। नेक्स्ट, कर, करना। करवाना। कराना, करना। करवाना। करवाना। कराना। करवाना। हाँ आगे, उठ, उठ। उठ। उठाना। उठाना। उठाना, उठाना। उठवाना। उठवाना। उठवाना, उठवाना। बाद में सुन। सुनना। सुनना। सुनाना, सुनाना। सुनना। सुनाना। सुनवाना। 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 वेरी गुड। देखिए बच्चों, ಈಗಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। प्रेरणार्थक क्रिया का विभाजन। तो हम विभाजन यानी कि भेद में प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक को मैंने आपको दो प्रकार होते हैं बता दिया। तो दो प्रकार में से ये मूल धातु मूल क्रिया क्या है, तो जो भी शब्द होते हैं वे मूल क्रिया में ही रहते हैं। ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಇರಲಿ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತವೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಲ ಧಾತು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಜೋ ಬಿ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಮೂಲ ಧಾತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ನಂತರ ಮೂಲ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो भी शब्द आपको मूल क्रिया में रहेगा तो उसे पहले मूल धातु में बदल लीजिए। तो मूल धातु में बदले हुए शब्दों को प्रथम प्रेरणार्थक बनाते वक्त आना जोड़ना है। आना, याद रखिए क्या जोड़ना है, आना। 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 तो अभी मूल धातु क्या शब्द है, पहला शब्द पढ़। पढ़। हाँ, पढ़ मूल धातु को आना जोड़िए, पढ़ाना। पढ़ा। पढ़ाना। पढ़ाना। तो पढ़ाना यहाँ पर क्या हो गया, प्रथम पढ़ाना प्रेरणार्थक। क्या हो गया, प्रथमा। प्रथमा प्रेरणार्थक हो गया है ना। प्रथम प्रेरणा। वेरी गुड। हाँ, तो द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते वक्त मूल धातु को वाना जोड़िए। क्या जोड़ना है, वाना। वाना। अभी बताइए, वाना। पढ़वाना। पढ़वाना। समझ में आ गया, पढ़वाना। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, पढ़वाना। गमन इट्कोळी, मूल क्रिया में जो पद रहेगा उसे मूल धातु में बदल लेना है पहले। उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक बनाना चाहते हैं तो आना शब्द को जोड़ना है कि मूल धातु के साथ, तब वह बन जाएगा पढ़ है पढ़ाना, आना पढ़ाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में बन जाएगा वाना जोड़ना है, तो पढ़ जो है उसे वाना जोड़ने से पढ़वाना। ऐसे आप बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। देखिए जैसे चार्ट दिया है मैंने और नीचे लिखा है, उसके साथ आप भी ऐसे शब्दों को बना सकते हैं। इंಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ओके। तो ऐसे शब्द जो है कर, करना, कराना, करवाना, उठ, उठना, उठाना, उठवाना, सुन, सुनाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना। तो ये था बच्चों आपके लिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ, प्रेरणार्थक के प्रकार और प्रेरणार्थक के विभाजन का उदाहरण किस तरह से किया जाता है,
ये सब आपको समझ में आ गया शायद। और इसके बाद जो है, जो अंत का विषय आज हम पढ़ने वाले, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जो एक दूसरे के समान अर्थ बताते हैं वह शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बता सकते हैं? फूल 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 सूर्य चंद्र। वेरी गुड। सूर्य चंद्र। तो इस चित्र, हाँ देखिए, इस चित्र में पहला चित्र जो फूल का है, दूसरा चित्र जो है सूर्य का है, तीसरा चित्र का है चंद्र का है ना? तो पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है यार, क्या है ಹೇಳಿ ನೋಡುವ? पर्यायवाची शब्द का अर्थ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓದಿ। पुष्प भाषा अर्थ में पढ़िए। कई शब्द से होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। हाँ देखिए, यानी कि अर्थ जो है, जो एक दूसरे के समान अर्थ बताते हैं। ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಾನಾ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಅಂತದ್ದು ಶಬ್ದಗಳು ಬಟ್ ಅದನ್ನ पर्यायवाची तो समानार्थक शब्द ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। वह शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द होते हैं। तो देखिए, भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। ಈ ನೀವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನಾ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ವಾ? देखिए, जैसे जैसे ಅಂದ್ರೆ उदाहरण। तो पहला उदाहरण जो वहां पर दिया गया, पानी। पानी को क्या कहते हैं? जल। जल। और जल ನೀರ್, ವಾರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? पानी को जल नीर कहते हैं। वैसे ही पेड़ वृक्ष तरु। तरु, वृक्ष, तरु। देखिए, आदि, हाँ आदि नामों से जानते हैं। तो ऐसे ही नीचे कुछ चित्र है। देखिए, पहला चित्र जो इसे बताया आपने, फूल। फूल को क्या कहते हैं? पुष्प। पुष्प पुष्प कुसुम। कुसुम सुमन। सुमन। वेरी गुड। नेक्स्ट, सूर्य। रवि रवि। सूरज। सूरज दिनकर। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे, चांद। चंद्र। चांद चंद्र चंद्रमा। शशि। शशि। हाँ, आधा दिख रहा है। चांद, शशि तथा इंदु। इंदु। क्या कहते हैं? इंदु इंदु कहते हैं, है ना? तो बच्चों, आज हम इस अवधि में क्या क्या पढ़ चुके हैं? हाँ, क्या क्या पढ़ चुके हैं इस अवधि में आज? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, हाँ, विकारी, अविकारी। नेक्स्ट, संज्ञा। नामपद, सर्वनाम, सर्वनाम, संज्ञा, नामपद, सर्वनाम, क्रिया, क्रियापद, विशेषण। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, देखिए, आज हम इस अवधि में हिंदी व्याकरण के प्रमुख 2 शब्द विकारी तथा अविकारी को पढ़ चुके हैं, और विकारी के 4 प्रकारों को पढ़ चुके हैं। अविकारी के नहीं, के विकारी के 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अर्थ और उदाहरणों के साथ पढ़ चुके हैं। और उसके साथ प्रेरणार्थक क्रिया और पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है गृह कार्य, होमवर्क। ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕು। ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟಿಗೇನ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ
ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 100 ಪೇಜ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ 1 by 1 ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಓದೋ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ओके, तो ये व्याकरण के जो गृह कार्य जो है, पहला व्याकरण के प्रमुख शब्दों को अर्थ सहित लिखिए, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है विकारी के प्रकारों को परिभाषा तथा उदाहरणों के साथ लिखिए। विकारी के प्रकार, ಅದರ ಪರಿಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ प्रेरणार्थक क्रिया और समानार्थक पदों को अर्थ तथा परिभाषा के साथ लिखिए. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದಿಯಾ? ಇಲ್ಲ. वेरी गुड, ಇಲ್ಲ ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद. मैं आपका प्रिय अध्यापक श्री रवि जी पुजारी. धन्यवाद बच्चों. Thank you, sir. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you.